Shukango IPF ni General Secretary Sopande Burma Asuk Thaya Karmani Haikino Tangsalo Kasha Kokthong Panda Clay Haino Hai IPF Central Committee ni te Khoroksa Adong Party Post Yakanani Bagai Party ni Asuk Fang Prem Kumar Yang ni Thani resignation letter ya Farka TTDC chong bariwo kaibre sido kaplai angna ne khanai khakawi tongmani fiaba khakamani haike kaplai anglia aboni bagai IPF ni khoroksa adong sagni asuk thaiya karnane bagai party president Prem Kumar Yang ni thane resignation letter ya farka fade hinke khanai nelewano party ya kare thanai IPF ni khoroksa adong tamong hone shakha जों प्रेस मिट खालायनानै पार्टी IPF नि कोर कमिटी नि जे सिद्धांत मुताबिक प्रेस मिट खालायनानै बागै आचुखा এবং সাথে সাথে চিনি রাজ্যনি যত লোকরত্ন जों গড়িয়া পূজা এই বেঙ্গলি নিউ ইয়ার বাংলা নববর্ষতে খাকাহামতে হামজাগমা ইয়াফারো মিডিয়ানি বিসিতে রাজ্যনি যত লোকরত্ন সাথে সাথে লাইথানাই 2026 TTDC नि জেনারেল ইলেকশন ও জেনারেল ইলেকশনও যত IPF नि ভোটার্স যে জায়গাও IPF नि कैंडिडेट तंबायो आ जागाओ IPF नो भोट दिगोई जेसुक संख्या आरोहिका आवनि बागै पार्टी IPF नि सेंट्रल कमिटी नि तरफ থেকে जों सिन जत IPF नि भोटार्स भोट दिनाय रत्न खाका हामया फारो तै जत कैंडिडेट रत्न जों हामबाया फारो जेनो त्रिपुरालैंड नि मुभमेंट न तैया कोई सिन पार्टी IPF नि जे अस्तित्व लड़ाई न संग्राम खालायनायनि बागै टिया थांमोननि बागै कैंडिडेट मोननि बागै जतन हामबाया फारो साथे साथे जों थांनाय 17 तारिख TTADC जनरल इलेक्शन नि जे रिजल्ट मानखा आ रिजल्ट नि बिसिंगो जों सिनि पार्टी IPF नि जनरल सेक्रेटारी राज्यनि साधारण सम्पादक बरमगोनां सार स्वपन देव बर्मा पार्टी IPF नि प्रेसिडेंट नि थाने जे रिजल्ट शीट जेसुक जों आसाय दंमोन आसामानि मते सिनि आसामानि मते रिजल्ट मानलिया आवनि बागै एज ए खरगसा साधारण सम्पादक हिसाबै नैतिक दायित्व स्वीकार खालायाखै जे आपातत आं आंनि जे सम्पादक पोस्ट दंमोन हयते आंनि लिडारशिप विफल उनखा आवनि बागै आं आपातत पार्टी याकारिया आंनि पोस्ट न प्रेसिडेंट न आंनि पोस्ट नि हयते आं अबसरनानै हिने जोंनि पार्टी प्रेसिडेंट सार प्रेम कुमार यांग न वो लेटर रखा अनसेटिस्फाइड रिजल्ट मोननि बागै आवनो तै तिनि जों पार्टी IPF नि कोर कमिटी सेंट्रल कमिटी आचुलायका आचुयाखै विस्तारित आलोचना खालायमोन याबलो जों वानसुदा ना अमो हार जित उइन मानो आबन बागै जों पार्टी कोर कमिटी सिद्धांत नाहाका बरमगोनां सार स्वपन देव बर्मा साधारण सम्पादक पुनराय बिनि दायित्व बहल तंनाय कोर कमिटी नि सिद्धांत एवं बगसेबो तंनाय तै बसकानि जे रिजल्ट तैया कोई सामयिक जरानि बागै बखा कष्ट सारा त्रिपुरानि बररत्न तै साधारण सम्पादक रूपे बग कष्ट आवनि बागै पार्टी नि प्रेसिडेंट सुप्रीमो अमायके चिकेरिका आवबाय जे IPF की पाइथांका IPF याकारिका आमकै साधारण बरर जे किसा धारणा सम्पूर्ण भोल आवनि बागै चिनि पार्टी IPF की ताउको तमो रगतम अमहाय खलाया कोई जों नखा जेसिनि TTADC नि जे जनरल इलेक्शन जों 4टा থেকে 5टा कम हिमाफानो जों 4-5टा सीट जिदिनाय हिनेया कोई जों आशाबादी दंमोन फियाबा रिजल्ट जों नखा सम्पूर्ण आवनि उल्टा ते आ जागाव जों पार्टी मने खायो जे किसुटा EVM मेसिनो किसुटा भोल त्रुटि दङ होननानै जों मने खायो आबो चिनि पार्टी नेक्स्ट CSC मीटिंग बाबो आवनो तैया कोई जों आसुकलायनाय एवं पार्टी नि बिसिंगो जारा सिनियर इलेक्शन तै जारा अभिज्ञ भरकनो तैया कोई आबोताइसा विस्तारित आलोचना खालायनाय जागनाय जेमन जों नखा भारत रामचंद्र घाट जे भारत रामचंद्र घाटनि 29 नम्बर पोलिंग सेंटर चित्तरंजन वीर शहीद स्मृति हाई स्कूल जे
ভোটিং মেশিন চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি 4 নাম্বার যে সিরিয়াল 4 নাম্বারनि যে ভোটিং মেশিন আবো একবার সেবে লিখাই তেই কপ সায়া স্প্রিং আপ ডাউন অং ইয়াউন অমহাইলুই একবার কমপ্লেন উনকা দ্বিতীয়বার কমপ্লেন খাইকা অমহাইনি ইয়াগুলো ঘন্টা খানিক পরে বারবার যে অমহাই যে 4 নাম্বার চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি সিম্বলনি সোজাও যে ভোটিং মেশিন তো মানে আবো স্প্রিং মুইতাইসা প্রতিক্রিয়া মুই ফাইয়া সেবি লিখাই সেবজাবিনি তো মতেইসা প্রতিক্রিয়া ফাইয়া আমি তো মানে আবার অকন जों মনে প্রায় যে কিছুটা চিনি ইভিএম মেশিনও কিছুটা গন্ডগোল दङ नै जों पार्टीयाव मने प्रायो आबन बागै जों जे आसाइ दं माने 4-5 टाले चिनि पार्टी आइपिएफति सीट ककनाय हिन माने आबो ककलिया आबन बागै जों साथे साथे एमन विभिन्न জায়গাও সাপোজ রন্দে নতুন বাজার মালবাসাও 43টা পোলিং সেন্টার যদি টাউন থাকে 43টা পোলিং সেন্টার নি বিসিঙ্গ যে পোলিং সেন্টার চিনি পার্টিনি চিনি পোলিং এজেন্ট দङ পোলিং এজেন্ট অন্তত পক্ষ গত আরনি ভোটার বলে বিনি ভোট ফান করে একটা সেন্টারও জিরো ফাইও ওকে আরনো সংবিনাকা না মেশিনও একটা কিছু দङ কারণ যে পোলিং এজেন্ট দङ বহুত ভোট দङ বলে ওকে দুইজন দङ কিন্তু দুইটা ভোট তো একটা সেন্টারও মানানি দরকার কেবা একটা সেন্টারও পুরা জিরো আমতে রব जों आबन बागै पार्टी रकमानसो लाइका आगामी दिनो आबन क्रिया कोई संताम क्लाइमन इलेक्शन कमिशनार वे कक सालायने आबन याबले जों पार्टीनि जारा सिनियर अभिज्ञ बड़रक बाय आलोचना खालायो नेक्स्ट सिनियर पिसने साथे साथे मासाव जे लाइथानाय 17 तारिख एप्रिल 2026 टीटीएडीसी इलेक्शन जे दल कप्लाय योंगै সংখ্যা গরিষ্ঠ মানই এডিসি সরকার খাইনানি থাঙ্গি দङ বরত্ন চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি তরফ থেকে খাকা হামলা ফারো যেন চিনি 19টা ট্রাইব যে তুই প্রসারকনি বাগৈ এবং এডিসি এরিয়াও যে জনগণ দंबायो ভরকনি বাগৈ আশা খায় বরক সামন কাহাম খাইথম তৈ খাইনাই হিনি जों আশা খাयो তৈ आ জায়গাও কোনো দুর্নীতি ছাড়া নাইথক খাই কাহাম খাই आस्ते हापाम खाय यानो हिनि जों आशा खायो साथे साथे दुख प्रकाश मा खायो जे थांनाय टीटीएडीसी इलेक्शननि रेजाल्टनि परे जेबाबे चिनि बरक बाय चिनि बरक वायलेंस खालायलायखा नक बखक लायखा सुबायलायखा बुलायखा तबलायखा लाबेल लाब किछु आउन बागै जारा नक खामबायखा बरकनि लगे लगे जोंबो दुख प्रकाश खायो बरक बायबासा खा खामानि साव আর যারা ভায়োলেন্স খাই দंनाय যেকোনো পার্টিনি বড় ফানংথন সঠিক যে ক্রিমিনাল সঠিক যে দোষী ন চিহ্নিত খাইয়া কই সাজা রনানি উঠন এবং যেভাবে ভায়োলেন্স দंमानि আর ভায়োলেন্স যাহাতে স্টপ উনানি উঠন আবো পার্টি আইতে কি তরফ থেকে চিনি কইমন তে রিকোয়েস্ট এবং যারা রাজ্য সরকারের যে আরক্ষা দপ্তর যে होम मिनिस्टार दंनाय राज्यनि सीएम बिन थानि बसिनो अनुरोध दंनाय गोबां बरक टाउको नब थांमाया बा विभिन्न जायगायाव बुलाय तबलायनो किरिबुइ दङ भायोलेंस सलिनो दंखौ तिनि 3 दिन खामानि जाबो आबन बागै जों रिक्वेस्ट नारकनाय राज्य सरकारनि जारा जोंनि चिफ मिनिस्टार बिन थानि बसिनो रिक्वेस्ट दंनाय पार्टी आइपिएफनि तरफ থেকে যেন যে ভায়োলেंस रा स्टप बुंनानै होथों এবং बिनि आरक्षा दप्तर सঠিকভাবে आबनो टेकेल रिना नेमथन जों आबनो अनुरोध नारगो बे साथे साथे जोंनि पार्टी आइपिएफ की बसकांगो जोंनि गोबांमा प्रोग्राम गोबांमा जोंनि नाहार मुं दङ जोंथ' स्टेटहुड एडिसि एरियानो जों सानो যতদিন ধরে স্টেটহুড माया सागरा जोंनि आन्दोलन सलिनो दंनाय এবং ताक्लाय जदिफोर जोंनि पारफर्मसा हामलिया इनफाङो जे 24 जना जोंनि कैंडिडेट आइपिएफ नि कैंडिडेट जे जों कन्टेस्ट खालायखा बरकनो जों हामलायो राज्यनि जत लोकरनो हामलायो साथे साथे इलेक्शननि पारपास जत इनभल्व जानाय कर्मचारिफोरनो जों हामलायो केवल जोंनि थाने जे सन्देह दंमानि ईवीएम मेशिनते এবং কোন কোন জায়গায় যে কারচুপি মানে সঠিকভাবে আবো তদন্ত প্রাইজাকনা নিয়ন্ত্রণ আগামী দিন এবং নাহারিনা তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি কমিটির সিদ্ধান্ত না যতন আমরা
রাজাখর আগলিনি সিমি অমিতনি ককথম চিনি খরা